Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum mutabi'ina al-kiram, bonjour à tous, bonjour les amis dans ce cours. Dans ce cours, on va proposer des phrases les plus utilisées en français. هذه جمل مستعملة كثيرا سنقترح عليكم في هذا الدرس وهي جمل جديدة وتستعمل بطبيعة الحال بشكل رائع. تابعوا معنا هذا الدرس بتمعن. Lorsqu'on veut dire عندما نريد أن نقول أوشكت أو كدت. On dit j'ai failli. J'ai failli. J'ai failli. أوشكت أو كدت. J'ai failli. في مثال أو في جملة نقول مثلا J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. كدت أن أموت. كدت أن أموت. J'ai failli mourir. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier. أوشكت أن أنسى. كدت أن أنسى. J'ai failli. كدت. أنسى وفعل نسى. Oublier. كدت أن أنسى. J'ai failli oublier. Un autre exemple. J'ai failli tomber. J'ai failli tomber. كدت أن أسقط. Tomber. فعل سقط le verbe tomber. J'ai failli tomber. Une autre phrase. J'ai failli savoir. J'ai failli savoir. لديها معنيان حسب السياق. إما أوشكت أن أعرف وأيضا كنت أعرف تقريبا. J'ai failli savoir. Savoir فعل يعرف savoir. J'ai failli savoir. جميل جدا. يمكنكم استخدام هذه الكلمة هذه العبارة j'ai failli عندما تريدون التعبير عن أوشكت أو كدت في أي جملة في الحديث باللغة الفرنسية. J'ai failli. جميل. On passe à d'autres phrases. Lorsqu'on veut dire أنت لست طموحا. On dit vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'êtes pas ambitieux. أنت لست طموحا. Ambitieux. طموح. Un homme ambitieux. رجل طموح. Ambitieux. Ambitieuse. طموحة. Ambitieuse. طموحة. Il y a une différence entre ambitieux et ambitieuse. الفرق بين ambitieux, ambitieuse, ambitieux طموح, ambitieuse طموحة. Ambitieuse dans un exemple, on dit vous êtes ambitieuse. أنت طموحة. Vous êtes ambitieuse. Je l'avoue. Je l'avoue. أعترف بذلك. Je l'avoue. Je l'avoue. أعترف بذلك. Je l'avoue. أعترف بذلك. Je l'avoue. Je l'avoue. أعترف بذلك. Je l'avoue. Je l'admets. Je l'admets. أعترف به وأيضا في بعض السياق يمكن أن نقول أقبل به. Je l'admets. Je l'admets. Dans un exemple, il est courageux, je l'admets. هو شجاع, أعترف به. Il est courageux, je l'admets. جميل. Lorsqu'on veut dire أريد أن أنسى, on dit je veux oublier. Je veux oublier. Je veux oublier. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. أتوسل إليك. هذه العبارة أتوسل إليك بالفرنسية تعني Je t'en supplie. Je t'en supplie. جميل.
عندما يريد أن يقول شخص ما عن نفسه أنا أتميز بهذا الأمر أو أنا أميز نفسي بهذا الأمر، يجب أن يقول Je me distingue par ceci. Je me distingue par ceci ويذكر ذلك الأمر. Je me distingue par أنا أتميز ب Je me distingue par ceci أنا أتميز بهذا الأمر. بتأني Je me distingue par ceci. 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 هو يتميز بهذا الأمر. نقول il se distingue par cette أو par ceci، أو نقول أيضا il se caractérise par il se caractérise par. أيضا يمكن أن نقول في المثال الأول je me caractérise par. نستخدم فعل caractériser. caractérise. Il se caractérise par هو يتميز بهذا الأمر. Elle se caractérise نستخدم elle بدل il ونقول هي تتميز بهذا الأمر. هم يتميزون بهذا الأمر ils avec s. ils se distinguent par. لاحظوا معنا كلمة distingue. il se distingue. distingue à la fin il y a ENT, c'est-à-dire la conjugaison du verbe distinguer à la troisième personne du pluriel. Il se distingue par ceci. جميل. Lorsqu'on veut dire أختلف بهذا الأمر, on dit je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. أختلف. أنا أختلف أو أنا غير موافق. Je ne suis pas d'accord. Un autre exemple. سنستبدل أيضا هذا السياق وهذه الجملة بجملة أخرى. عندما نريد أن نقول يختلف بهذا الأمر، هو يختلف بهذا الأمر، يمكن أن نستخدم le verbe différer ونقول il diffère sur ce point. il diffère. هو يختلف أو يفترق. il diffère sur ce point. il diffère sur ce point. يختلف في هذه النقطة أو في هذا الأمر. أيضا نفس السياق ونفس المعنى. il diffère sur ce point. هم يختلفون بهذا الأمر. ils sont en désaccord avec cela. ils sont en désaccord avec cela. هم يختلفون بهذا الأمر. ils sont en désaccord. ils sont en désaccord avec cela. جميل. Maintenant mes amis, on va répéter toutes ces phrases doucement et une seule fois pour les mémoriser. D'accord? J'ai failli. أوشكت أو كدت. J'ai failli. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. كدت أن أموت. J'ai failli oublier. كدت أن أنسى. J'ai failli tomber. كدت أن أسقط. J'ai failli tomber. J'ai failli savoir. كنت أعرف تقريبا أو أوشكت أن أعرف. J'ai failli savoir. Vous n'êtes pas ambitieux. أنت لست طموحا. Vous êtes ambitieuse. أنت طموحة. Vous êtes ambitieux. أنت طموح. Ambitieux. طموح. Je me distingue par ceci. Je me distingue par ceci. أتميز بهذا الأمر أو أميز نفسي بهذا الأمر. Il se caractérise par. هو يتميز ب.
أو يتميز بهذا الأمر. Il se distingue par. هم يتميزون بهذا الأمر. Je ne suis pas d'accord. أنا أختلف أو لا أتفق. Il diffère sur ce point. هو يختلف في هذه النقطة أو في هذا الأمر. Il diffère sur ce point. Ils sont en désaccord avec cela. هم لا يتفقون أو يختلفون بهذا الأمر. Je l'avoue. أعترف بذلك. Je l'avoue. Je l'admets. أعترف به أو أقبل به. Je l'admets. Il est courageux. Je l'admets. هو شجاع. أعترف به. Je veux oublier. أريد أن أنسى. Je t'en supplie. أتوسل إليك. كل هذه الجمل نتمنى أنكم حفظتم معنا هذه العبارات واستفدتم معنا في هذا الدرس. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما، ونتمنى لكم أصدقائي دائما كامل التوفيق، ونضرب لكم موعد مع قادم الدروس. إلى اللقاء.